हाय। मिस्ट्री स्टोरी के साथ आज मैं कनाडा की एक सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म की वजाहत करने जा रहा हूँ जिसका नाम टर्बो बॉय है। एक मुतबादल दुनिया में एक पुरानी सोसाइटी रहती है जिसका नाम दी वेस्ट लैंड है, जो कूड़े से भरा हुआ है। पानी की कमी की वजह से पानी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस सोसाइटी पर ज्यूज नामी जालिम हाकिम की हुकूमत है जो एक घर में रहता है जिसका नाम हेल हाउस है। इब्तदाई सीन में स्काउट नामी एक शख्स ज्यूस और जज्बाती हजूम के सामने खड़ा है। लीडर को लोगों की लड़ाई देखना पसंद है तो वो लोगों को शहर से अगवा करता है और इनको एक दूसरे से मौत आने तक लड़वाता है। ज्यूस ने एक मशीन बनाई है जो इंसान के अंदर से पानी खींच लेती है। लड़ाई में जो मर जाता है इसे इस मशीन में भेज दिया जाता है जहाँ इनके जिस्म को टुकड़े करके 10 गैलन पानी निकाला जाता है। इस वक्त तमाम लोग स्काउट के नाम के नारे लगा रहे होते हैं क्योंकि इसने आज तक किसी से शिकस्त नहीं खाई। ज्यूस स्काउट जैसे बहादुर आदमी को आज़ादाना तौर पर जाने नहीं दे सकता। वो अपने वहशी दाएं हाथ के आदमी के सर पर हथौड़ा मारकर इसे मार डालता है। इस सीन में एक नौजवान जिसे किड कहा जाता है वो बंकर में अकेला रहता है। जिंदा रहने के लिए वो माजी की कीमती चीज़ों की तलाश में रहता है। ये काम आसान नहीं है। बहरान ने लोगों को खून के भूखे जानवरों में तब्दील कर दिया है जो किसी को भी मारने के लिए तैयार हैं। महफूज रहने के लिए किड को खतरनाक लोगों से छुपा और दूर रहना पड़ता है। एक दोपहर वो अपनी साइकिल पर कचरे के नए ढेर पर काम के लिए जाता है। ये एक अजनबी जगह है इसलिए वो ज़्यादा मोहतात है। कचरे में देखते हुए इसे 3 कटे हुए सर नजर आते हैं। इसका मतलब है कि ये कूड़ादान किसी और का है और बाहर के लोगों को दूर रहने की तलकीन कर रहा है। किड अपनी नोटबुक में इस जगह को नामजद करता है जो महफूज इलाकों पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल होती है। पकड़े जाने से पहले वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में वो अपने घर पहुँच जाता है जो कि एक अंडरग्राउंड बंकर है जिसमें इसका सारा सामान है। ये जगह महफूज नहीं है पर किड खुशकिस्मत है कि इस जगह पर अभी तक हमला नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो एक पब जाता है जहाँ सिर्फ मकामी लोगों को जाने की इजाज़त है। इस जगह पर बग्गू नामी पानी का ताजर आज़ाद है। किड आमतौर पर इसे कुछ सामान देकर खाना पानी ले लेता है। इस दफ़ा वो बग्गू को पानी के मुतबादल एक पेन देता है। किड उदास है क्योंकि इसके लिए ये पानी एक हफ्ता चलाना काफ़ी नहीं है। बग्गू इसे नोटिस करता है और इसे टर्बो राइडर कॉमिक देता है। किड का चेहरा खुशी से चमक उठता है क्योंकि वो टर्बो राइडर का फ़ैन है। फिर हमारा तारुफ एक पेशावर पहलवान से कराया जाता है जिसका नाम फ्रेड है। वो पब में बहुत बड़े आदमी को चैलेंज करता है। आर्म रेसलिंग के शदीद मुकाबले के बाद फ्रेडरिक हमेशा की तरह जीत जाता है। उसी वक्त अचानक फ्रेड का एक साथी चौंका देने वाली खबर लाता है कि फ्रेडरिक का भाई स्काउट लापता हो गया है। इसी वक्त किड प्लेग्राउंड में मज़ाहिया कॉमिक पढ़ रहा होता है। अचानक एक लड़की नमोदार होती है। वो इसे इस तरह बात करती है जैसे इसकी दोस्त हो। किड घबरा जाता है और जाने की कोशिश करता है पर लड़की उसे रोककर रिस्ट बैंड पहना देती है। वो फिर एक लाश के साथ बात करना शुरू कर देती है जिसे किड देखकर वहाँ से भाग जाता है। कहीं और हम फ्रेड और इसके आदमियों को हेल हाउस जाते हुए देखते हैं। वो स्काउट की तलाश में हैं। वो नहीं जानते कि वो पहले से मर चुका है। वो आराम करने के लिए रुकते हैं पर स्केलेटन इन पर हमला कर देता है। वो सबको मार देता है पर फ्रेड को जिंदा ज्यूस के पास ले जाता है। बंकर में किड जागने पर लड़की को अपने सामने देखता है। वो अपना तारुफ एप्पल के तौर पर कराती है और किड को मजबूर करती है कि वो इसे दोस्ती करे। इससे पता चलता है कि लड़की ने इसका पीछा रिस्ट बैंड की मदद से किया। किड ने भागते हुए कॉमिक गिरा दी थी। वो इसे वापस करती है। इसके बदले किड इसे रहने की इजाज़त देता है। वो इसे बाहर ले जाकर इसे वेस्टलैंड में ज़िंदा रहना सिखाता है। वो जितना साथ रहते हैं किड इसकी शख्सियत को पसंद करने लगता है। फ्रेड को हॉस्टेज बनाकर ज्यूस के सामने लाया जाता है। ज्यूस जानता है कि फ्रेड एक मशहूर आर्म रेसलर है। वो इसका इम्तिहान लेने के लिए इसे स्केलेटन से मुकाबला करने के लिए कहता है। फ्रेड अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर बदले में इन पर हमला कर देता है। ज्यूस को मुक्का मारने से पहले स्केलेटन इसका हाथ काट देता है। इस सीन में एप्पल और किड बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं। जब वो एप्पल से इसके ख़ानदान का पूछता है तो वो बोलती है कि इसका बेहतरीन दोस्त मर गया और इसे अकेला छोड़ गया। इसके बाद वो पहला शख्स था जिससे इसकी मुलाकात हुई और इसने सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। वो टैग गेम खेलते हैं जिससे किड को इसका बचपन याद आ जाता है। अचानक झाड़ियों से एक आदमी नमूदार होता है और एप्पल को अगवा कर लेता है। किड डर कर भागता है पर आदमी इसका पीछा करता है। वो अपनी साइकिल से गिरता है और बंकर के दरवाजे के ऊपर लैंड करता है। दरवाज़ा टूटने के बाद वो बंकर में गिरता है। इसने पहले ऐसी जगह कभी नहीं देखी। इस जगह एक अजीब चमकता हुआ स्फेयर होता है। इसके छूने पर बंकर रोशन हो जाता है। वो अपना आगे रास्ता बनाता है
اور اسے ٹربو رائڈر کی لاش نظر آتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت اور زمین کو بچانے سے پہلے ہی اسے مار دیا گیا۔ کڈ سپر ہیرو کا سوٹ پہنتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اب بھی کام کر رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے بجلی پھینک سکتا ہے جو انسان کو ایک ہی دفعہ میں مار سکتی ہے۔ کڈ اب سپر ہیرو بن چکا ہے اور اپنے دوست کو بچانے کے لیے تیار ہے۔ وہ ایپل کی تلاش میں نکلتا ہے اور اس شخص کے آمنے سامنے آ جاتا ہے۔ آدمی کڈ پر حملہ کرتا ہے پر اس کا پنچ ٹربو کی بجلی سے کمزور ہے۔ ہیل ہاؤس میں ایپل، فریڈ اور ایک اجنبی خالی سوئمنگ پول کے اندر رکھے گئے ہیں۔ انہیں زیوس کے لوگوں سے لڑنا پڑے گا اور جو ہارے گا اس کے جسم کا پانی نکال لیا جائے گا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے کڈ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک سپر ہیرو ہے۔ وہ اپنی طاقت دکھانے ہی لگتا ہے پر ڈیوائس کی پاور ختم ہو جاتی ہے۔ اسے بھی سوئمنگ پول میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایپل دشمنوں کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ لوگ خوف سے دیکھتے ہیں۔ گھڑا خون سے بھر جاتا ہے۔ کڈ اور اس کی ٹیم جیت جاتے ہیں۔ زیوس حیران ہو جاتا ہے اور اپنے وعدے کے خلاف جا کر گروپ پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایپل کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے جبکہ باقیوں پر پیچھے سے حملہ کیا جاتا ہے۔ کڈ کا آرمر خود ہی ریچارج ہو جاتا ہے اور وہ اپنی طاقت سے سب کو شکست دے دیتا ہے۔ گروپ زیوس کو حیران چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں، زیوس اسکیلیٹن کو ان سب کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سین میں ایپل اور کڈ صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کڈ نے ایپل کے سینے میں سوراخ دیکھا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ روبوٹ ہے۔ کڈ گھبرا جاتا ہے پر ایپل نارمل ایکٹ کرتی ہے۔ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ ایک فرینڈشپ روبوٹ ہے اور اسے لوگوں کی جذبات اور دوستی کے لیے بنایا گیا ہے۔ گھر لوٹتے ہوئے وہ رک جاتی ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ٹرانسمیٹر خراب ہو گیا ہے اور صرف چند دن کام کر سکتا ہے۔ نیا تلاش کرنے کے لیے وہ بگو سے ملتے ہیں۔ وہ ان کو ایک ایسی جگہ بتاتا ہے جہاں پرانے روبوٹ پڑے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اس جگہ کی طرف جاتے ہیں اور ایپل اچانک کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ وہ رات رکتے ہیں اور ایک بلڈنگ کے پیچھے آرام کرتے ہیں۔ کڈ ایپل کو اپنے ماں باپ کے بارے میں بتاتا ہے جو زیوس نے قتل کر دیے۔ اسی وقت اسکیلیٹن اور اس کے لوگ بگو کو اغوا کر لیتے ہیں۔ وہ اس کی انٹسٹائن کو سائیکل کے پہیوں سے لگا کر اسے کڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ روبوٹ ڈمپنگ سائٹ پر گئے ہیں۔ اگلی صبح وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ایپل اور کڈ ہیں۔ وہ بھاگتے ہیں پر اچانک چٹان کے کونے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسکیلیٹن ایپل کا سر قلم کرنے کے لیے ڈسک کا استعمال کرتا ہے۔ کڈ سر پکڑنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہے۔ اسکیلیٹن سمجھتا ہے کہ وہ مر گیا اور واپس ہیل ہاؤس چلا جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ بچہ آرمر کی وجہ سے زندہ ہے۔ بالآخر روبوٹ ڈمپنگ سائٹ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اب ایپل نہ صرف ایک ٹرانسمیٹر بلکہ سر کے نیچے کا حصہ کھو چکی ہے۔ بچہ اس سر کو ایک جسم پر لگانے کی کوشش کرتا ہے پر ایپل نہیں جاگتا۔ کڈ خیال میں دیکھتا ہے کہ زیوس ایک صفائی کرنے والا تھا اس کے والدین کو مارنے سے پہلے۔ جب کڈ جاگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فریڈ کے ساتھ پاتا ہے۔ وہ اسے ایک محفوظ جگہ پر لے جا رہا ہے۔ اس نے ایپل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ ناکارہ ہے۔ اسکیلیٹن پھر سے ان کے سامنے آتا ہے۔ ہم سین میں ایپل کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھتے ہیں۔ اس کے لوگ ان دونوں پر حملہ کرتے ہیں۔ پہاڑ سے گرنے کے بعد آرمر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے بھیانک طریقے استعمال کرتے ہیں اور جگہ خون سے بھر جاتی ہے۔ فریڈ اسکیلیٹن کا ہاتھ توڑ دیتا ہے۔ کڈ بھی اکثر لوگوں کو مار ڈالتا ہے لیکن ایک لڑکی کو مارنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی ایپل ایک یونیکارن بائک پر آتی ہے اور دشمن پر وار کرتی ہے اور کڈ کو اس کے آرمر کے لیے ایک حصہ دیتی ہے۔ زیوس کڈ اور ایپل پر گولی چلاتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ کڈ پر آرمر کی وجہ سے گولی کا اثر نہیں ہوتا۔ کڈ اس پر آخری حملہ کرتا ہے اور مار ڈالتا ہے۔ وہ اور ایپل خون کی بارش میں ٹھہرے ہیں لیکن پھر وہ چونک جاتے ہیں۔ زیوس دوبارہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک روبوٹ ہے جس کا مطلب اسے حملے سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ بھی ایک فرینڈشپ روبوٹ تھا پر اس کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا گیا۔ اس نے اپنے مالک کو مار دیا اور ان سالوں میں اپنی حکومت بنائی۔ کڈ اسے غلطی قرار دیتا ہے اور فریڈ کے لائے ہوئے دھماکے سے اسے مار دیتا ہے لیکن آخری دھماکہ انہیں بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ایپل کڈ کو بچاتے ہوئے مر جاتی ہے۔ کڈ کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اگلے سین میں فریڈ بتاتا ہے کہ دھماکے کی وجہ سے اس جگہ سے پانی نکل آیا ہے۔ وہ یہ پانی لوگوں کو بانٹے گا جسے ویسٹ لینڈ کے لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ کڈ اسے گڈ لک کہتا ہے اور باقی بنجر زمینوں کو دریافت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آن کریں اور چینل کی مدد کرنے کے لیے لائک کریں۔